বিজেপির রাজ্য স্তরে বিভিন্ন রকম বিভেদের জন্য এবং সর্বোপরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নের কর্মযজ্ঞকে দেখে তিনি আসার আহ্বান জানিয়েছেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে অ্যাকসেপ্টেন্স দিয়েছেন। তাই আজকে আমাদের জন বার্লাকে আমরা ডেকে পাঠিয়েছিলাম। জন বার্লা আজ সকালে এসে পৌঁছেছে। তিনি আজকে রাজ্য দপ্তরে এসছেন। আমরা তাকে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্তি করব। আপনারা জানেন যে গতকাল পর্যন্ত বিজেপির বরিষ্ঠ নেতা ছিলেন জন বার্লা সাহেব, বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, চা বাগান আন্দোলনের নেতা এবং সর্বোপরি আদিবাসী নেতা। তিনি আজকে মমতা ব্যানার্জির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মযজ্ঞে সামিল হলেন। কেন তিনি বিজেপি ছাড়লেন সে কারণ তিনি নিজেই বলতে পারবেন। কেন বিজেপির প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে আজকে মামাটি মানুষের দলে তিনি যোগদান করছেন সেটা তিনিই বলবেন। কিন্তু একটা ঠিক যে একটা একটা করে কিন্তু উইকেট পড়ছে, এটা কিন্তু আপনাদের সবাইকে দেখতে হবে। এবং চা বাগানের দীর্ঘদিন ধরে তিনি চা বাগান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং তার শক্তিশালী ইউনিয়নের শ্রমিক নেতা। তিনি আদিবাসী নেতা, জনমানুষে তার প্রতিচ্ছবি অত্যন্ত ভালো। তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরও মানুষ। সেই কারণেই তিনি দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মামাটি মানুষের হয়ে কাজ করার একটা প্রবণতা তার মধ্যে ছিল। আজকে আমাদের দলনেত্রী, আমাদের সভানেত্রী, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা অনুমোদন করেছে। আমার মনে হয় যে কেন তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিজেপি ছাড়লেন সেই বক্তব্য, তার কথা তিনি নিজেই বলতে পারবেন। আমি বাল্লা সাহেবকে বলবো প্রথমে আপনি আপনার কথা বলুন, তারপরে যদি সাংবাদিকরা কোনো প্রশ্ন করেন তার উত্তর আপনারা দিতে পারবেন। नमस्कार। मंच में सुप्रदा हमारे बीच और विश्वास दा मजुमदार दा, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी। आज उन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया हमारे समाज के प्रति काम करने के लिए। और आज आप सबको बताना चाहता हूं कि आज मैं क्यों ज्वाइन कर रहा हूं। आज से पहले जिस प्रकार से मैं अपना क्षेत्र से जैसे चाय बागान का मजदूर हिसाब से काम करता था, मंत्री भी बना था। जब मंत्री बना था मुझे जिस प्रकार से काम करना चाहिए था, हर जगह मुझे बाधा मिलता था। आप सब जानते हैं कि मैंने एक 160 करोड़ का हॉस्पिटल बनाना चाहा था, लेकिन वर्तमान पश्चिम बंगाल का विरोधी नेता शुभेंदु अधिकारी ने उन्होंने जिस प्रकार से रोका, इस प्रकार से अगर डेवलपमेंट काम को अगर रोका जाए तो कौन वैसे पार्टी करेगा। और चाय श्रमिक ने 2014 से चाय बागान का मजदूर ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया था, लेकिन आज चाय बागान मजदूर को क्या मिला। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सुश्री ममता बनर्जी, हमारे मुख्यमंत्री। बहुत सारा काम किया, चाय सुंदरी से लेके जमीन का पट्टा लेके, ये जमीन का पट्टा तो हमारा 2007 से मांग थी, हम जब आदिवासी आंदोलन किया, आज हमें मिला। दीदी हमारे लिए लक्ष्मी भंडार मिल रहा है, इससे हमारे काफी चाय बागान का मजदूर के लिए काफी सहयोग मिल रहा है। आदिवासी सब कहते थे एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, इसका मतलब सबको लेके चलना। दीदी सबको लेके चल रही है। आज 100 दिन का काम हमें मालूम है, आने वाला दिन मैं आपको बताऊंगा 100 दिन का काम किस प्रकार से, कि पैसा को किस प्रकार से रोका गया। अरे भाई ठीक है, आप विरोध कर रहे हो, उन्नति तो कुछ बोलिए, विरोध के सिवा कुछ नहीं है। हमें काम करना है, जनता के लिए काम कर। दीदी हर समय 24 घंटा वो हमारे लिए सोचती है, इसीलिए मैं आज आया। आज हम आए, दादा से भी पहले आके मिले थे। জানেন যে আমাদের সেনাবাহিনী যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবনকে বাজি রেখে লড়াই করেছিলেন, মাননীয় দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদন ক্রমে আমাদের দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী আন্দোলন ঘোষণা করেছেন। সেটা আরেকবার আপনাদের মাধ্যমে সকলের কাছে তুলে ধরছি। আগামী শনিবার এবং রবিবার রাজ্য স্তরে সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের সভা সমিতি মিটিং এর মাধ্যমে আমরা অনুধাবন করেছি যে সারা দেশ জুড়ে যে সৈন্যের লড়াই, তাকে আমরা স্যালুট জানাবো। তো তাতে সকলকে সামিল হওয়ার জন্য যেমন আহ্বান করব, তেমনি সকলকে আবেদন করব আসুন এই কর্মসূচি আমরা সফল করে তুলতে পারি। আমাদের এই কর্মসূচি আগামী শনিবার এবং রোববার বিকেল 3টে থেকে 5টা পর্যন্ত, এবং এখানে আমরা মূলত ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের শ্রদ্ধা, আমাদের কুর্নিশ, আমাদের স্যালুট জানাবো। সেটাই আমাদের দলনেত্রী আমাদের নির্দেশ দিয়েছে। আমাদের সমস্ত ব্লকে ব্লকে এবং পুরসভাগুলোর ক্ষেত্রে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বাংলা জুড়ে সর্বত্রই এই দুদিন রাজ্য জুড়ে এই আন্দোলন হবে। लेकिन हमने देखा कि 2 दिन पहले सीपीएम एक रैली निकाला था, लेफ्ट रादर, और उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो
देश विरोधी नारे लगा रहे थे, ताकि हर ऑपोजिशन पार्टी सरकार के हम बहुत दिन म्यूजियम में किया नहीं। जिन लोग म्यूजियम का है उसके बारे में क्या पता है, उन लोगों को पहले तो जीरो से थोड़ा आगे बढ़ने दो। म्यूजियम में पहुंचा हुआ चीज को लेके बात नहीं करना चाहिए। देखिए, बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर कुछ बोला है, बीजेपी का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कुछ बोला है, बोलने से ममता बनर्जी जवाब देगा। कहां से कोई कुछ बोलना तो उसके जवाब हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि और तृणमूल कांग्रेस आम आदमी का पार्टी है, आम आदमी को लेकर चलता है, आम आदमी का सेंटिमेंट जानता है। हमारा काम ही है आदमी लोगों को आगे ले जाना। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, मावटी मानुष जिंदाबाद, मावटी मानुष जिंदाबाद, मावटी मानुष जिंदाबाद।